जय मां मंगला हर हर महादेव आम संस्कृति यूट्यूब चैनल को आपण माननकु बहुत बहुत स्वागत। आशा करुछि आपण माने भलरे थिबे खुशी रे थिबे। मु चैनल रे पौराणिक कथावस्तु को नै वीडियो शेयर करे। आज रो टॉपिक हैला सावित्री व्रत संबंध रे। कोन आपण माने बाप घरु आसीथिबा भार रे सावित्री व्रत पाळुछंती कि ताहाले होई जानतु सावधान। ए वीडियोटी सेही मानक पई जे बाप घर धन रे सावित्री व्रत पालन करिथांती। वीडियोटी को लास्ट पर्यंत देखिए, जमार भी स्किप करेंगे नहीं। आउ जदि भल लगिला ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमार भी भूलिबे नहीं। एई चैनल रे मु जेबे भी वीडियो अपलोड करे सब बेले प्रमाणर सहित ही वीडियो अपलोड करे। भाभी नियंतु सेमिति किछि प्रमाण मो हाथ रे लागिछि बोली मु वीडियोटी अपलोड करूछि, कारण एही विषय रे आपण आगरु केबे सुनि नथिबे कि जानि नथिबे। मु चाहे जे आपण एही विषय रे जानंतु आउ आमर पूजा पाठ को नहीं आग को बढ़ंतु पर पीढ़ी को सिखांतु मध्य। तो चलंतु वीडियोटी आरंभ करदेवा। सावित्री ओषा वा सावित्री व्रत वा सावित्री अमावास्या ओडिशा रे सधवा नारी मानक पालित एक ओषा। सावित्री साध्वी नारींकर आदर्श, तेणु एहा निज पतिंकर दीर्घायु निमंते मंगल मनासी सधवा स्त्री माने सावित्रींकर परि आजीवन सधवा हेबा पई एही ओषा पालन करिथांती। ज्येष्ठ मास अमावास्या दिन सावित्री ओषा पालन करा जायथाय। एही दिन सधवा स्त्री लोक माने उपवास करी व्रत पाली थांती। नडिया कदली आंब पणस सपुरी तालसज इत्यादि फल आहार करी थांती। एथिपई चौरा मूलरे बा ठाकुर घरे व्रतोत्सव पालन बेले सावित्री उपाख्यान पाठन करा जायथाय। वास्तव रे एही पूजार आराध्या देवी हेउछंती मां सावित्री। सावित्री ब्रह्मांकर पत्नी, गायत्री सूर्याधिष्ठात्री देवी सावित्री मानवी सावित्री प्रति आशीर्वाद और करुण किपरि सत्यवान को मृत्यु मुखरु फेराई आनिला ताहाकु आधार करी मां सावित्री को महिमान्वित करा जायछि। प्रत्येक श्रीमंतिनी नारी माने एही दिन व्रत पालन करिथांती। निज निज बाप घरु आसीथाए भार। बाप भाई माने एही दिन तत्पर थांती। काले झियर व्रत विलंब हेबो बोली सावित्रीर पूर्व दिन भार नहीं पहुंची जाइथांती झियो घरे। परदिन साड़ी शंखा सिंदूर रे सजेई हुई व्रत पाली थाए झियो। कौन आपण माने जानिछंती कि बाप घर द्रव्य रे व्रत पालिले होई पारे एही सब असुविधा। ए कथा मु कहूनी, एही कथा पुराण कहूछि। सावित्री महापुराण रे वर्णना करा जायछि, जाहाकि मु एठी आपण माननकु देखाई देउछि। सावित्री महापुराण बा बृहत सावित्री पुराण मध्य रे युधिष्ठिर और श्रीकृष्णंकर कथोपकथन छଳରେ ଏହା वर्णना करा जायछि। युधिष्ठिर एही व्रत संबंध रे प्रश्न करिसंती और श्रीकृष्ण तार उत्तर देई कहिसंती जे सावित्रींक व्रत मर्ते होइब प्रचार, जुगे जुगे नारी माने पूजिबे निकर। ज्येष्ठ अमावास्या दिन ए व्रत होइब, पूजिबे नारी मोर ए वचन ध्रुव। मन कर्ण देई सुण धर्मंक नंदन, काष्ट पाई बने जाई थिले सत्यवान। सेही ठारे सत्यवान तेजिले पराण, सावित्री सब धरिण करिले क्रंदन। बनफल पुष्प तोली हरस मनरे, पूजिले मां सावित्री भक्ति चित्तरे। आंब पणस नडिया सपुरी कदली, लिचु सेउ आत अंगुर जे भଳି भଳି। ए समस्त पदार्थ जे तांकु पूजी थिले, जुगे जुगे नारी माने पूजिबे सकळे। स्वामी को बंचाई सती गृहे प्रवेशिले, ऋषि आश्रमरे पत्र कोडियारे थिले। बनफल मूल तोली भक्ति चित्तरे, पूजिथिले महासती जमंक पୟରେ। पिता तांक अशुपति राजन अटंती, ताहांक पासरे किबा नथिला संपत्ति। कन्या को नूतन वस्त्र शाढ़ी शंखामान, देई न पारिले किंपा सेठारे राजन। सावित्री व्रतरे जेउ द्रव्य दरकार, सर्व देई थिले स्वयं निजे नरबर। पितांक धन्य सावित्री पूजा करी थांते, पुछा करी कुह प्रभु बुझाइण मते। जहा पुछा कल मते धर्मंक कुमर, बुझाई कहूछि एबे मन कर स्थिर। पिता गृह रुजे नारी आनी धन मान, जमराजा को पूजई करिण जतन। नुआ शाढ़ी शंखा फूल भार भार, होइब धर्मनंदन अपराध तार। पितांकु तंडाई जेउ नारी धन नेब, सावित्रींक व्रत तार निष्फल होइब। निज शक्ति अनुसारे करिब पूजन, व्रत फल पाइब जे ध्रुव ए वचन। पितांकु तंडाई जेउ घेनी जीव धान, नरके नारी निश्चय होइब पतन।
ଅନ୍ତେ ଜନ୍ତୁ ପତି ତାଙ୍କୁ ବହୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ, କୁର୍ମି କୀଟ କରି ତାକୁ ଜନମ ଯେ ଦେବ। ବ୍ରତ ଫଳ ନ ପାଇଣ ହେ ଧର୍ମ କୁମର, ଅଳ୍ପାୟୁ ହୋଇବ ପତି ତାହାର ନିକର। ବୈଧବ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୀ ମରତେ ରହିବ, ମୋର ଶ୍ରୀ ମୁଖ ବଚନ ଆନନ ହୋଇବ। ଆପଣମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ତଥାପି ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସତ୍ୟବାନ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ମା ସାବିତ୍ରୀ ସେହି ସମୟରେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥାନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ବଣରୁ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେହି ଫଳମୂଳରେ ମାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ସତ୍ୟବାନ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ତ ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ପିତା ଏତେ ବଡ଼ ରାଜା ଅଶ୍ୱପତି ଜଣେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଧନର ଅଭାବ ନଥିଲା। ସେ କ'ଣ ଚାହିଁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଘରୁ ସେ କ'ଣ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର, ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି, ଅଳଙ୍କାର ଆଣିକି ପୂଜା କରିପାରିଥାନ୍ତେ? ନିଶ୍ଚୟ। ତୁ ପିତାଙ୍କ ଗୃହରୁ ଧନ ଆଣି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ ପାଳିଥାନ୍ତି ବା ଯମରାଜାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ବା ପିତାଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟରେ ବ୍ରତ ପାଳିଲେ ଯମରାଜାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ପିତାଙ୍କୁ ତଣ୍ଡାଇ ଯେଉଁ ନାରୀ ଧନ ନେବ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ତାର ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାପଘରୁ ଧନ ଆଣି ବା ବାପଘର ଭାରରେ ବ୍ରତ ପାଳିଲେ ତାର ବ୍ରତ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ କରିବ ପୂଜନ, ବ୍ରତ ଫଳ ପାଇବ ସେ ଧ୍ରୁବ ଏ ବଚନ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ପତିଙ୍କର ଧନରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ବ୍ରତ ପାଳିଥାଏ, ତାଙ୍କର ବ୍ରତ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ପିତାଙ୍କୁ ତଣ୍ଡାଇ ଯେଉଁ ଘେନିଯିବ ଧନ, ନରକେ ନାରୀ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବ ପତନ। ପିତାଙ୍କ ଘରୁ ଧନ ରତ୍ନ ଆଣି ଯେଉଁ ନାରୀ ବ୍ରତ ପାଳିଥାଏ, ସେ ନର୍କରେ ପତିତ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ତେ ଜନ୍ତୁ ପତି ତାକୁ ବହୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ, କୁର୍ମି କୀଟ କରି ତାକୁ ଜନମ ଯେ ଦେବ। ପିତାଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଯେ ବ୍ରତ ପାଳିଥାଏ, ଅନ୍ତକାଳେ ମଣିଷର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯମରାଜ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କୁର୍ମି କୀଟ କରି ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରତ ଫଳ ନ ପାଇବ ହେ ଧର୍ମ କୁମର, ଅଳ୍ପାୟୁ ହୋଇବ ପତି ତାହାର ନିକର। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରତ ଫଳ ଆଙ୍କୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀମାନେ ଅଳ୍ପାୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୈଧବ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୀ ମରତେ ରହିବ, ମୋର ଶ୍ରୀ ମୁଖ ବଚନ ଆନନ ହୋଇବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବୈଧବ ଜୀବନର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୀ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ କାଳ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା ହେଉଛି, ବାପଘରୁ ଧନ ନ ଆଣି ନିଜ ପତିଙ୍କର ଯେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ତଥ୍ୟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣର ସହିତ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ତେଣିକି ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନ କରିବେ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ଏବଂ କରୁଥିବା ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ସୁପ୍ତ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଏକ ଛୋଟ ବିପ୍ଳବ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ବିପ୍ଳବରେ ଆପଣମାନେ ମୋର ସାଥ ଦେବେ, ମୋତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର, ପୁରାଣ, ପୂଜା ବିଧି ଯାହା ବି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଥିବା ଭଲ ପାଇବା ଏହା ଏକ ଏମିତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାହା ହାରିବା ଜିତିବା ଗୋଟେ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ପହଞ୍ଚିବା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ କି ଅଟକିବା ମୋର ସ୍ୱଭାବ ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପଲବ୍ଧି, ଯାହାକି ମୁଁ ଏଇଠି ଛାଡ଼ିଯିବି ଦିନେ। ବୁଝିବା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ବୁଝି ଯାଇଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।